Ayan guys, good morning sa inyong lahat po. Dito tayo po yung magluluto ng adobong babi. Ayan guys, oh. Gusto lang muna natin siya guys. Ito guys, binabad ko na ito kagabi guys. Para mas malasa kasi pag binabad eh. Ayan, antayin mo natin hanggang mag-light brown. Yan guys, lagyan natin siya guys ng bawang guys at sibuyas. Tutosin, meron ng ano to. Pero, sige, lagyan pa rin natin guys. Yan. Yan guys, so ilagay natin guys yung pinagmaniritan. Ayan. Yan, tamang pakulo lang yan. Okay na yan. Palambutin lang natin. Yan guys, takpan muna natin guys. Yan. Yan guys, buksan muna natin guys. Lalagyan natin siya ng ano. Lagyan muna natin guys yung itlog. Yan. Sugatan to yung itlog. Takpan ulit natin guys. Yan guys, buksan na natin guys. Okay na to guys. Ayan, magtira na lang tayo ng kahit may konting sabaw. Ayos guys.